सहाबी को बता दें, अल्लाह इरशाद फरमाता है वमन युतिल्लाह वरसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वशुहदाई वस्सालिहीन वहसुन उलाइका रफीका। हबीबा, जो आपसे प्यार करेगा, आपकी इताअत करेगा, हम जन्नत में भी इसे आपसे दूर नहीं होने देंगे, आपका साथ अता कर देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ला मानिअ लिहुक्मिही वला नाकिद लिक़दाई वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदी अंबियाई वसनदी औलियाई व अहिब्बाइहिल मुआरिदीना लिअअदाई। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अदिबु औलादकुम अला सलासी खिसाल औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूर अल्लाह। मैं जुमला अहले इलाका और जुमला अहबाब जो दूर नज़दीक से चलकर आज की इस मिलाद रैली के अंदर हुजूर अलैहिस्सलाम के जश्न के लिए हाजिर हैं, आप सबको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। और यकीनन ये बड़ी सादत है और हम जिस बारगाह के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं, वहाँ तो पानी के प्याले से कोई एक तिनका उठा दे तो सरकार की बारगाह में जिब्रील आके कहते हैं, ए अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम, इन्हें रब का सलाम दे दीजिए। और आप अहबाब तो इस गर्मी की शिद्दत में बगैर किसी गर्ज और लालच के सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के अंदर खड़े हैं। यकीनन ये क़यामत के रोज नामा अमाल में तोला भी जाएगा और इसका अजर भी अता किया जाएगा। हुजूर अलैहिस्सलाम की सिर्फ एक हदीस सुनानी है और आज के इस इज्तिमा के तवस्सुस से आप तक तीन चीजों के जरिए से एक मैसेज पहुंचाना है। और वो पैगाम जो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने हमें बताया है, और ये बड़ा खूबसूरत पैगाम भी है और जिंदगी का सिलेबस भी है। आज हम बच्चा स्कूल में भेज के आते हैं, उसकी हर क्लास का एक सिलेबस होता है, उसकी 1 क्लास का सिलेबस और है, 2 का और है, 3 का और है, गर्ज के उसकी सारी क्लासेस का सिलेबस और है। ऐसे ही अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने हमें जिंदगी गुजारने का एक सिलेबस अता किया है। और वो सिलेबस क्या है? अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, फरमाया अद्दिबु औलादकुम अला सलासी खिसाल। फरमाया अपनी औलादों को 3 चीजों का दर्स दो, 3 चीजें सिखा दो, 3 चीजों की तलकीन कर दो। फरमाया हुब्बी नबीयिकुम, पहली चीज जो हुजूर ने इरशाद फरमाई, फरमाया जो अपनी औलाद को सिखाओ और जो औलाद को समझाओ और जो घोल के उनके सीने और दिमाग के अंदर डाल दो, फरमाया वो पहली चीज ये है कि अपने नबी की मोहब्बत इनके सीनों के अंदर डाल दो। और ये मोहब्बत कैसी होनी चाहिए, इसका मेयार क्या होना चाहिए, ये भी हम हदीस की रोशनी में देखते हैं। हुजूर के एक सहाबी हैं हजरत ज़ैद अंसारी, ये हुजूर के एक सहाबी हैं, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करते हैं। आज मैं और आप अपने इस्तेदाद के मुताबिक यहाँ पे खड़े हुजूर से मोहब्बतों का इजहार कर रहे हैं,
حضرت زید بھی حضور کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے ہیں. آقا کریم علیہ السلام کی خدمت سراپا اقدس میں حاضر ہیں. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب میں آپ کی خدمت سے دور جاتا ہوں تو میرا دل اداس ہو جاتا ہے اور مجھے یوں لگتا ہے کہ اگر آپ کی ذات نہ ہو تو میں تو مر جاؤں. آپ کا دیدار کرتا ہوں تو میرے دل کو تسلی ملتی ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے دیدار سے میری چشمے اور میری آنکھیں سراب ہوتی ہیں اور قربان جائے. اور میرے اور آپ کے بارے میں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا اے میرے صحابہ جانتے ہو سب سے قیمتی ایمان کس کا ہے, سب سے تعجب اور افضل ایمان کس کا ہے؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ بتائیے کس کا ہے؟ فرمایا میرے صحابہ اس بندے کا ایمان ہے. فرمایا جس نے مجھے نہیں دیکھا, جس نے قرآن اترتا نہیں دیکھا, جس نے تمہیں نہیں دیکھا اور تمہیں دیکھنے والوں کو نہیں دیکھا. فرمایا بعد میں آئیں گے, فرمایا ان کے دل کی تمنا ہوگی ہم سے ہمارا مال بھی لے لیا جائے, ہم سے ہماری جانیں بھی لے لی جائیں, ہمارے مال اولاد کاروبار سب کچھ لے لیا جائے, لیکن ایک ہی تمنا ہے کہ حضور کی ہمیں زیارت کروا دی جائے. میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے, کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے. فرمایا ان کی ایک ہی تمنا ہوگی کہ صرف انہیں میرا چہرہ انور دکھا دیا جائے. اور صحابی کیا کہتے ہیں یا رسول اللہ جب تک آپ کو دیکھتا نہیں ہوں دل کو تسلی نہیں ہوتی, آنکھیں سراب نہیں ہوتی. عشق کا جو ذوق ہے وہ اس وقت تک اپنے قابو میں نہیں آتا جب تک آپ کو دیکھ نہیں لیتا. اور یا رسول اللہ آپ کو دیکھتا ہوں تو من کو تسلی ملتی ہے. اور سنیے صحابہ کے اندر عشق کتنا تھا, آپ صحابہ کے اندر محبت کتنی تھی. یہ محبت آج اس محبت کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے, یہ صحابہ کا انداز اپنانے کی ضرورت ہے. جب حضور کا وصال انور ہوا ہے تو حضرت زید کے بیٹے آپ کہتے ہیں میرے باپ جب حضور کا وصال ہوا آپ اپنے کھیت کے اندر کام کر رہے تھے اور جب انہیں خبر پہنچی اللہ کے حبیب علیہ السلام اس کائنات سے چلے گئے ہیں تو حضرت زید نے اپنی ہاتھ پکڑے اور دونوں ہاتھ پکڑ کے اپنے آنکھوں کے اوپر رکھے اور عرض کی اے اللہ اللہم آصب عنی البصر, اے اللہ تو نے آنکھیں دی تھی اس لیے کہ میں حضور کا چہرہ تکتا رہوں. یا اے اللہ جب آنکھیں نہیں ہیں, جب حضور نہیں ہے تو ان آنکھوں کی مجھے ضرورت نہیں ہے, میری آنکھوں کی بنائی واپس لے لے. اے اللہ یہ آنکھیں تھی اس لیے کہ میں تیرے محبوب کا چہرہ دیکھتا رہوں. صاحب یہ محبت کی ضرورت ہے. ہم تو ابھی تک اس ذوق میں بھی نہیں آئے کہ ہم ہاتھ اٹھا کے, یہاں جنگ نہیں ہے کہ تلوار اٹھانی پڑے, یہاں سامنے کوئی نہیں ہے کہ کوئی جانی خطرہ ہو. ہم تو ابھی تک شرما رہے ہیں ہم ہاتھ اٹھا کے کیسے گئے لبیک یا رسول اللہ. اور صحابہ نے تو کیسے کیا, انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ اولاد یہ ہے مال یہ ہے, نہ اولاد کی کوئی حیثیت ہے نہ مال کی کوئی حیثیت ہے. اور رہی جان کی بات یہ تو پہلے ہی دے چکے ہیں اور جہاں کہیں گے وہاں پہ کھڑے ہیں. اگر پانی میں کہیں گے سمندر میں چلے جائیں گے, آگ میں کہیں گے آگ میں چلے جائیں گے. یا رسول اللہ آپ کی ذات سے کوئی چیز دنیا کی ہمیں ہٹا نہیں سکتی. اب اس نظریے سے ہاتھ اٹھا کے کہنا ہے لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک یا رسول اللہ لبیک. حدیث پاک سنیے محبت رسول کیسی ہے صحابہ کے اندر اور آج کس محبت کی ضرورت ہے. حضور کے ایک صحابی ہیں جن کا نام حضرت صوبان ہے. حضور کی خدمت سراپا اقدس میں آتے ہیں, آ کے حضور کے چہرے کو دیکھتے جا رہے ہیں. جب آتے ہیں حضور کے چہرے کو دیکھتے ہیں, نہ کوئی سوال نہ کوئی جواب نہ کوئی مکالمہ,
ना कोई आरज़ू, ना कोई तमन्ना, एक ही काम है। आते हैं तो हुजूर का चेहरा देखते हैं, हुजूर की खिदमत में आते हैं, चेहरा देखते हैं और आंखों से मोहब्बत के आंसू बहते जा रहे हैं। जब आते हैं हुजूर का चेहरा देखते हैं, आंखों से मोहब्बतों के आंसू रवा हैं। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने एक दिन पूछ ही लिया, दीवाने बात क्या है, जब भी आते हो आंखों से आंसू बहाते हो और मेरी खिदमत में बैठ के बगैर सवाल किए वापस पलट के चले जाते हो, आखिर बात क्या है, दिल में अरमान और तमन्नाएं क्या हैं? अर्ज की या रसूल अल्लाह, कोई तमन्ना नहीं है, ना दुनिया चाहिए, ना माल चाहिए, ना कोई सरबत चाहिए, ना कोई मनसब चाहिए। या रसूल अल्लाह, एक बात परेशान करती है, उस वजह से परेशान हूँ। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, दीवाने बता वो बात कौन सी है? अर्ज की या रसूल अल्लाह, मैं सोचता हूँ जब क़यामत का रोज होगा, आप जन्नत में चले जाएंगे, आपके तवस्सुल से अल्लाह मुझे भी जन्नत अता कर देगा, आपके वसीले से मैं भी जन्नत में चले जाऊंगा, लेकिन आपका मकाम अंबिया के साथ होगा, आप बुलंद मकाम पे होंगे, मैं आपके तवस्सुल से चला भी जाऊंगा तो मेरा दर्जा आपके बराबर नहीं होगा। या रसूल अल्लाह, दुनिया में आज परेशान होता हूँ, दिल उदास होता है, बाग के खिदमत में आ जाता हूँ, चेहरे का दीदार करता हूँ, प्यास बुझा लेता हूँ। या रसूल अल्लाह, वहाँ जन्नत में प्यास लगेगी आपके दीदार की तो कैसे बुझाऊंगा? सुनिए करीम आका ने क्या फरमाया। हुजूर अभी साकित थे, अभी खामोश थे, कोई जवाब नहीं दिया। इतने में जिब्रील रब की बारगाह से पैगाम लेके हाजिर खिदमत हुए। अर्ज की या रसूल अल्लाह, इन सहाबी को बता दें, अल्लाह इरशाद फरमाता है, वमन युतिल्लाह व रसूला फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना व सिद्दीकीना व शुहदाई व सालिहीन व हसुन उलाइका रफीका। हबीबा, जो आपसे प्यार करेगा, आपकी इताअत करेगा, हम जन्नत में भी इसे आपसे दूर नहीं होने देंगे, आपका साथ अता कर देंगे। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या सरकार की आमद, मरहबा, खुदा की आमद, मरहबा, खुदा की आमद, मरहबा, सरकार की आमद। मरहबा। फरमाया कि हुब्बी नबीयिकुम, पहली चीज हुजूर ने इरशाद फरमाया, अपनी औलाद को हुजूर की, अपने नबी की मोहब्बत सिखाओ। आज इस अमर की बड़ी जरूरत है। आज से कुछ साल कबल माओ का ये तरीका था, बच्चे गोद में होते थे तो माएं नाते पढ़ पढ़ के बच्चे को सुलाती थी। बच्चे माँ की गोद में होते थे, उन्हें लोरियां सरकार के नाम से दी जाती थी। लेकिन आज अंदाजे जिंदगी बदला, हमने इन चीजों को तर्क कर दिया। आज वो माँ की गोद से और जो गुड्डी से इश्क रसूल मिलता था, आज वो खत्म होता जा रहा है। जरूरत इस अमर की है, हम दोबारा से इस चीज को उजागर करें। घर में बैठे अपनी औलाद को हुजूर की मोहब्बत के वाकयात सुनाएं, सहाबा के वाकयात सुनाएं, इश्क रसूल की बातें सुनाएं। दूसरी चीज हुजूर ने इरशाद फरमाया, फरमाया हुब्बी अहली बैत ही, फरमाया मेरी औलाद की मोहब्बत अपनी औलादों को सिखाओ। ये हमारे सिलेबस का ये दूसरा पार्ट है। सरकार फरमाते हैं, अपनी औलाद को, मेरी औलाद, मेरी कुर्बत वालों की, मेरे कराबत वालों की मोहब्बत सिखाओ। और सहाबा कैसे मोहब्बत करते थे, ये सहाबा हमें बता के गए। हजरत अब्बास हुजूर की खिदमत में आते हैं और हजरत सिद्दीक अकबर अफजलुल खल्क हैं, अंबिया के बाद पहले दर्जे के इंसान हैं। लेकिन जब हुजूर की कराबत वालों में से कोई आता, सिद्दीक अकबर भी जगह छोड़ के उसके लिए जगह को शादा कर दिया करते थे। यह अहले सुन्नत व जमात का मिजाज है। हम हुजूर के सहाबा से भी प्यार करते हैं और हुजूर की आल से भी प्यार करते हैं। हमारे सीने में ना सहाबा का बुग़्ज़ है, ना अहले बैत का बुग़्ज़ है। आज कहीं सहाबा के मोहब्बत है लेकिन अहले बैत का प्यार नहीं है, और कहीं अहले बैत का प्यार है, सहाबा का बुग़्ज़ नहीं है। मैंने कहा हमें किसी से अकीदा लेने की जरूरत नहीं है, हमें मदीने के ताजदार अकीदा बता के गए हैं और सरकार समझा के गए हैं। अस्हाबी कन्नुजूम फबिअय्यिहिम इक्तदैतुम, फरमाया कि मेरे सहाबा ये आसमान के सितारों की मानद है, किसी एक की इत्तिबा करोगे हिदायत पा जाओगे। और बरेली के ताजदार ने हमें बड़ा खूबसूरत अकीदा दिया। आप फरमाने लगे कि अहले सुन्नत का है अकीदा, अहले सुन्नत का है बेड़ा, पार असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की।
فرماتے ہیں حضور کے صحابہ ستاروں کی مانند ہے اور اہل بیت کشتی کی مانند ہے. جیسے اندھیرے میں پانی کے اندر سفر کریں تو کشتی میں سوار ہو کے ستاروں کے ذریعے سمت سیدھی کی جاتی ہے. نہ کشتی کے بغیر گزارا ہے نہ ستاروں کے بغیر گزارا ہے. فرمایا ایسے ہی اہل سنت کا نہ صحابہ کے بغیر گزارا ہے نہ اہل بیت کے بغیر گزارا ہے. اور تیسرا جو حضور نے چیز سمجھائی, ارشاد فرمایا تیسری چیز اپنی اولاد کو قرآن سکھاؤ. آج نوجوان آپ اتنے کھڑے ہیں, ہم میں سے ایک تعداد ہوگی جس نے ابھی ناظرہ قرآن نہیں پڑھا, ایک تعداد ہوگی جسے نماز ہی نہیں آتی ہوگی. صاحب ہم مسلمان ہیں اور یہ انداز مسلمانی کیا ہے کہ ہمیں نماز بھی نہ آئے, ہمیں نماز جنازہ بھی نہ آئے, ہمیں قرآن بھی نہ پڑھنا آئے, اور زندگی کے شب و روز گزرتے گزرتے 40-50 بہاریں گزر جائیں اور احساس بھی پیدا نہ ہو, کاروبار بھی آئے اور دنیا کے سارے معاملات آئیں لیکن قرآن نہ پڑھنا آئے. تو یہ ہماری دین کے ساتھ کیا محبت ہے, یہ خود اندازہ کیجئے. تو یہ 3 چیزیں ہیں جن کو آج تھامنے کی ضرورت ہے, سرکار کی محبت, آل کی محبت اور قرآن کی قرات اور قرآن کو پڑھنا. ان تینوں چیزوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.